Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Puji 上 Tuhan, 帝的子民，大家好，大家平安。 puji Tuhan, kita bisa kembali lagi bertemu dalam ibadah online ini. 我们实在感谢主，我们再回到我们能够在视频上见面。 Kita bersyukur karena kemarin atau beberapa minggu ini kita bisa bersama-sama merayakan kelahiran atau datangnya turun dalam dunia Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. 感谢神，我们这个礼拜能够庆祝我们的救主降生在这个世上，我们庆祝他的救赎，因为上帝是我们的救赎。 Ya, puji Tuhan, dengan adanya perayaan Natal, suatu tanda bahwa kita sebagai umat percaya benar-benar sangat membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan. 我们实在感谢神，我们能够庆祝上帝的诞生，那就是我们这个人类需要这个救赎，所以我们来庆祝他的诞生。 Baiklah, kebaktian pagi hari ini akan segera kita mulai. Kebaktian Gereja Kemah Injil Surabaya akan segera kita mulai. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. 好，我们要开始今天的崇拜，以马内利堂的崇拜会，让我们一起， Kita menyanyikan Hormat 我 Diberi. 们一起来唱诗《当年荣耀》。 Hormat diberi bagi Bapa Saudara dan Roh Kudus. Dari mulai sampai sekarang dan seterusnya kemuliaan. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 我们的帮助是从造天地的耶和华而来，但愿恩典和平安从圣父、圣子、圣灵归于我们。 Ya, Bapak Ibu Amin. boleh, Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. 好，请大家回座。 Lukas pasal 2 ayat 11 berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menyupai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 路加福音第2章第11节，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩抱着布卧在马槽里，那就是记号了。 Ya. Puji Tuhan, 感谢神。 kita saat ini akan bersama-sama menyanyikan, memujikan kembali dengan nyanyian Dengar Malaikat Nyanyi. 我们一起来赞美上帝， Kita menyanyikan 2 bait berturut-turut. 请听天使在告唱。 我们用印尼文第1节，
第二节我们用中文来 Bait 唱。 pertama kita menyanyikan dalam bahasa Indonesia, bait kedua bahasa Mandarin. 请听天使在高唱。 Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Baik kedua, 某人黑夜在光月，看树阳晴代天明，图闻天使报佳音，平安信息给世人。荣耀归于真神。荣耀归于真神。 Hari ini suasana Natal, suasana kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia masih kita rasakan dengan kental. 今天是12月26号，就是这个圣诞的这气氛，在全世界非常有浓厚的圣诞气氛，我们一起来庆祝这个耶稣的诞生。 Untuk itu marilah kita tetap bersama-sama menggunakan atau ambil kesempatan yang masih sangat berharga ini dengan bersama-sama berhimpun, bersama-sama menyanyikan Hai mari berhimpun. 好，借着这个机会，我们一起来赞美歌颂上帝，起来，众主信徒。 Setelah itu kita akan bersama-sama masuk dalam doa pengampunan dosa. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua lihat yang lahir Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. 全世界真光对，万然同和他。 光明中天君来到神同赞扬，至高的主说，荣耀归于真理，起来虔诚同崇拜，起来虔诚同崇拜，起来虔诚同崇拜主。 Mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengampunan dosa. 好，我们一起进入做认罪和感恩的祷告。 Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan turun ke dalam dunia lewat bayi Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan yang lahir ini saat ini telah berada bersemayam di dalam setiap hati kami masing-masing.
Kami sangat memiliki harapan dan kami sangat bangga, kami sangat bersukaria karena Tuhan pencipta alam semesta memberikan anugerahnya yang luar biasa, yaitu anugerah Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu itu ya Tuhan, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan boleh berdamai dengan Allah Bapa kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan masing-masing ini dapat mempunyai pengharapan, baik saat ini kami masih ada di dalam dunia maupun kelak kami berjumpa dengan Sang Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur juga kepadamu karena Engkau tetap menuntun setiap kami, mengingatkan setiap kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu baik lewat online maupun dengan cara yang lain, sehingga setiap kami ini tetap dapat bersekutu antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang masih belum memungkinkan atau yang masih belum leluasa di dalam tatap muka, tapi Tuhan tidak membiarkan kami begitu saja. Tuhan masih dengan kasih sayang mengulurkan tangannya untuk kami bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah yang kami lakukan ini mulai awal sampai akhir, semuanya agar semuanya boleh berjalan sebagaimana Tuhan kehendaki ya Tuhan. Ya Tuhan, kami dalam kesempatan ini juga selalu rindu kiranya Engkau menuntun setiap kami untuk bisa menjalankan kehidupan ini yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, karena kami nyadari di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia yang fana ini, kami sering kali tidak mampu berjalan sendiri. Tapi puji Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Ampuni kami supaya kami bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, baik tutur kata maupun perilaku kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu yang akan Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu penginjil Richard ini. Biar Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi setiap siapa saja yang mendengarkan dan menyaksikan kebaktian ini. Terima kasih Bapa yang surga, inilah doa-doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup satu-satunya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, 感谢主。 Kami undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 好，大家一起起立，我们一起要念我们的使徒信经。 Kita menyatakan iman kita kepada dunia bahwa kita anak Tuhan memiliki harapan. 我们向世界宣告，我们有一个信仰，我们是 Kita ucapkan 非常有盼望的。 bersama-sama dalam bahasa Indonesia yang saya pimpin. 我们单单用英文来念。 Pengakuan iman rasuli. 请 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin。 Bapak Ibu silakan duduk kembali. 大家请回座。 Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan penyampaian firman Tuhan. 好，接下去我们是听 Kita 道 akan 的时间， bersama-sama diajak merenungkan firman Tuhan. 我们一起来
Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati kita masing-masing. 好，让我们一起预 Kita 备 berdoa 我们的心， agar Tuhan menolong setiap kita, agar kita bukan hanya sebagai pendengar, 我们不单单听到， tetapi diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan apa yang kita 上帝给 dengar 我们力 itu, 量，让我们 diwujudkan 能 di 够 dalam 在 kehidupan 我们的生 kita 活中能够 sehari-hari. 行道。 Marilah kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini 我们来欢迎上帝的话， dengan bersama nyanyikan Beritakanlah di Gunung. 到各山岭去传 Kita 扬。 menyanyikan 2 bait 我 saja. 们李丹丹一起唱2节，印尼文中文。 Beritakanlah di gunung, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Gunung di lembah di mana-mana, beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Shalom jemaat kekasih di dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹们，大家好！ Izinkan saya menyampaikan sekali lagi selamat Natal dan tahun baru bagi kita sekalian. 允许我在祝贺大家圣诞快乐，新年蒙恩。 Kiranya sukacita dan damai Natal benar-benar kita rasakan dalam setiap kehidupan dan keluarga kita masing-masing. 愿圣诞的平安能够进入到我们的心里，我们的家人都能够为主作光。 Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 好，我们预备我们的心，我们要听上帝的话。 Kita berdoa terlebih dahulu. 我们低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Natal bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu besar dan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian, sehingga kami bisa memahami setiap firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai kedua hamba-Mu, layakkan, sucikan kami, sehingga kami benar-benar menjadi saluran berkat bagi jemaat dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. 我们来查看圣经，我们打开约翰福音第3章第16节到21节。 Ya, demikian firman Tuhan akan dibaca bergantian Indonesia dan Mandarin. 我们轮流用印尼文和中文来念。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. 因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。 Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。 Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang,
sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。 Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 反作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。 Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. 但行正理的必来救光，要显明他所行的是靠神而行。 Ya, kita pada tahun ini, mungkin tahun lalu pun merayakan Natal dengan sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara. 我们大家今年或者去年我们所庆祝的圣诞节有限的。 Ya, pemerintah masih menerapkan agar kita menjaga tidak melakukan pesta Natal dengan terlalu meriah. 因为政府的命令不可以我们这个很光的那个庆祝圣诞，因为我们要防控这个疫情。 Ya, tentu itu supaya menghindarkan ada dampak-dampak daripada COVID yang bisa diakibatkan daripada kerumunan orang-orang. 因为我们要这个抗疫情的话，那么我们不能够很多人在一起，我们要有个距离。 Tetapi ada beberapa daerah yang masih merayakan Natal dengan sangat gembira dan sukacita. 但是有些地方呢，他们所庆祝的圣诞是非常的豪华，非常的这个多人的庆祝。 Akan di jalan-jalan dipajang begitu banyak perhiasan-perhiasan Natal yang begitu gembira. 反正在街头上，在市场上，他们所布置的这个圣诞的气氛特别的融化。 Belum lagi jalan-jalan yang macet karena banyak orang pergi berbondong-bondong untuk berburu diskon Natal. 还有很多人，他们都起兴去这个很多这个打折扣的这个东西。 Sehingga suasana Natal pun kembali terlihat dan dirasakan. 那么这个圣诞节的这个气氛是非常的浓厚。 Tetapi yang perlu kita pahami dan kita harus mengerti makna Natal yang sesungguhnya apa? Itu harus kita 但是 ketahui. 我们要思考，要思想真正的意思，这个圣诞是什么呢？ Jangan sampai kita hanya terpusat pada acara-acara Natal yang dirayakan. 我们不要在定做在这个圣诞节的节目，还有等等， Pada hadiah-hadiah Natal, 还有圣诞礼物， mungkin juga ada kado-kado yang dinantikan anak-anak. 还有小孩子们，他们都等待着这个圣诞的礼物， Atau pohon Natal. 或者圣诞树。 Ya, pohon Natal di gereja kita cukup tinggi ya. 我们的教会的圣诞树非常的大又高， Mungkin bisa sampai 5 meter pohon kita ini. 可能我们的圣诞树有这个5公尺的高度。 Apakah makna Natal yang sesungguhnya? 但是圣诞的意义的这个目的是什么呢？ Makna Natal yang sesungguhnya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 但是这个圣诞的这个意思的意义就是神的降世在世人，但是神就是爱这个世人，爱我们。 Makna Natal yang sesungguhnya adalah kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. 圣诞的意思就是上帝很爱这个世人的意思。 Sehingga kita yang
sebenarnya mendapatkan murka daripada Tuhan yang sebenarnya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, 上帝应该的要惩罚我们这个罪人，但是他到世上来爱我们， bisa mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. 但是我们能够在神面前可以得着上帝的爱的恩典。 Dikatakan bahwa sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, 那么他将他的独生子赐给我们， supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, 将一切信他的人不至灭亡，反得永生， melainkan memperoleh hidup yang kekal. 反得得到永远的生命。 Kasih Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. 那么这个上帝的爱呢，他借着这个耶稣基督降世。 Yang tidak bisa dipahami dan dimengerti oleh manusia. 那么我们是人类，不真明白他的。 Ketika orang berpikir bagaimana bisa Allah dikatakan menjadi manusia, 那么人呢是想做，为什么呢？这个上帝能够变成这个人呢？ atau sebaliknya dikatakan masa manusia bisa menjadi Allah. 但是反过来怎么样说呢？为什么人怎么会变成神呢？ Yang perlu kita pahami dan mengetahui bahwa makna Natal itu adalah inisiatif dari Allah sendiri kepada manusia. 那么我们要知道，我们要明白，这个圣诞呢，就是上帝自己的意思。 Hal itu berasal daripada kasih Allah sendiri kepada ciptaannya. 那么在这个圣诞呢的上帝自己的爱，他要给这个人类， Sehingga dikatakan dia mau menjadi manusia. 那么他就变成这个世人。 Di dalam Yesus Kristus. 那么在这个基督耶稣里， Ini tidak bisa dipahami oleh pemikiran manusia. 这些事呢，我们不可能想得到的。 Tetapi jika Bapak Ibu Saudara bisa percaya dan yakin akan hal itu, 但是如果弟兄姐妹们能够相信这一切的呢， kita harus bersyukur di hadapan Tuhan. 但是我们要在神面前，我们是在感恩。 Karena hal itu sebenarnya dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam setiap hati manusia. 那是已经这个圣灵已经显出在我们每个人的心。 Jadi jikalau kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, 如果我们能够相信耶稣就是上帝呢， itu karena Roh Kudus membuat kita percaya di dalam kehidupan dalam iman 就是 kita. 因为圣灵在我们的生活中能够给我们的信心。 Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan 但是我们成为上帝的儿女， harus menyatakan kasih Tuhan itu di dalam setiap lingkungan kehidupan 那 kita. 么我们成为上帝的儿女，我们在每一个我们的在什么地方呢？我们能够显出 Bahkan kita perlu 上帝 untuk 的子女。 bahkan kita perlu untuk membuang setiap masa lalu kita, yaitu dosa kita di hadapan 那么 Tuhan. 我们要忘记背后，那么我们忘记这个我们的罪，我们要向前走，向着耶稣的。 Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang hanya orang percaya Natal saja. 不要我们相信耶稣，只相信这个圣诞节， Karena pada waktu hari Natal saja baru datang 因 beribadah 为 kepada Tuhan. 只有圣诞节我们来这个聚会， Atau pada waktu hari Natal saja baru kelihatan di dalam gereja. 只有圣诞节我们能够只有能够看到这个他的子女。 Natal itu harus ada di dalam hati kita setiap waktu. 这个圣诞呢，要在我们心里每时每刻的。 Karena dengan Natal kita mengetahui dan merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup 那 kita. 么接着这个圣诞呢，我们可以这个讲出上帝的爱是何等的畅阔高深。 Inilah makna Natal yang sesungguhnya. 那这就是圣诞的意义，就是这个。 Hadiah yang terbaik dan terindah dan termahal yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. 那就是上帝所给的呢，最贵、最 Diberikan 荣 dengan 耀，上帝所给的。 diberikan dengan cuma-cuma. 上帝给的就是百费的。 Kita 不 hanya 用钱的 membuka hati dan tangan kita untuk menerima anugerah itu dengan iman. 我们只能够伸手来接受
用信心来接受这个礼物。 Tetaplah kita memberitakan tentang Natal kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. 我们也要传这个圣诞给还没有这个相信耶稣的一群朋友。 Bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dengan tindakan kita yang perlu kita lakukan. 不能够只有我们的言语，我们要有这个行动。 Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, 哎呀，我们弟兄姐妹们要记得， ketika kita ada di dalam orang-orang atau setiap umat yang percaya kepada Tuhan, 当我们在这个有信徒的这个里面， kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. 我们有上帝的保护，我们有上帝的恩典。 Bukan hanya di dalam dunia ini, 不单单在这个世上， tapi ada jaminan yang kekal, 还有这个永生的保证， yaitu hidup yang kekal di 那 hadapan 就 Tuhan. 是永生的生命。 Kita tidak berhenti hanya sampai di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. 我们不是停滞在这个世上。 Mungkin ada orang-orang yang berpikir, ya sudah, selesai umur saya 90-100 tahun, sudah selesai, tidak ada lagi sejarahnya. 那么有的人会想，我活到90、100岁，那么就没有再活了。 Sehingga dia berpikir, dia akan melakukan segala sesuatu dengan puas-puas di dunia ini. 那么他就会他的所作所为呢，他就接着他要这个满足他所要做的， Tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. 他没有这个在神面前没有交代好。 Di dalam Alkitab semua tercatat, Bapak Ibu Saudara, 在圣经里有记载， bahwa kehidupan kita di dunia ini sama seperti kemah yang sementara. 我们在世上是好像帐篷是这个有限的， Kemah yang bisa rusak. 能够坏了。 Tetapi ada tempat yang disediakan Tuhan yang tidak akan bisa rusak. 但是上帝有预备永久的这个不能够坏的， Itu didapatkan hanya di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. 那就是从我们的信心在基督耶稣里。 Kita bersyukur jika kita bisa berada sampai saat ini. 我们非常感恩，我们有到现在有在的话， Berarti kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 那么我们能够做出为上帝侍奉。 Karena apa yang kita lakukan saat ini dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, 但我们现在所侍奉，我们所做的呢， itu adalah bekal kita untuk kita bawa di hadapan Tuhan 那就 sebagai 是 persembahan. 我们以后在上帝面前交代是我们的这个奉献。 Bukan untuk tiket masuk surga, 不是我们要有一个门票要进到这个天堂， tetapi sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. 但是我们非常的感恩，因为我们已经有这样的救赎主。 Biarlah makna Natal yang sesungguhnya benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita. 那么让这个圣诞的意义呢，能够藏在我们心中， Yaitu kasih Allah yang besar 那 bagi kita 就是 semua. 上帝伟大的爱。 Selamat Natal bagi kita sekalian. 圣诞平安，大家喜乐。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali diingatkan akan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah yang begitu besar bagi dunia, bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Jika hari ini kami bisa berada sampai saat ini, itulah bentuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, dalam setiap hal-hal yang kami hadapi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, menuntun kami, memberikan kami jalan keluar. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami. Kami sering lupa untuk mengandalkan Tuhan dengan penuh pengharapan kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan orang lain. Namun pada tahun-tahun ini kami benar-benar dinyatakan Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Kami bisa melewati setiap pergumulan ini hanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka
kiranya damai, sejahtera, dan sukacita Natal mereka rasakan dan kami rasakan di dalam setiap kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita baru saja mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang begitu indah dan menguatkan kita. 好，我们是在感谢神，我们已经听上帝的话，让上帝的话能够坚固我们的信心。 Marilah kita bersama-sama meresponi firman Tuhan ini, meresponi berkat Tuhan ini dengan memberikan persembahan. 好，我们反映这个上帝的话，我们来尝试一面受奉献 Kita。sambil menyanyikan dunia gemar dan 我 soraklah. 们尝试富士放成一面受奉献。 Dunia gemar dan soraklah, bertemulah bila prihatinmu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Sepan thân cho trên hoàn phẳng, mình chung tôi ta cơ tha. Âu耶共说山是平原，相信歌声悠然，相信歌声悠然，相信歌声悠然。 Doa ucapan syukur dan doa persembahan akan dipimpin oleh hambanya yaitu penginjil Richard Tulus. 请大家传道来为我们为奉献还有感恩祷告。 Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. 好，我们要进入做奉献祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan bagi kami. Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat yang limpah berlimpah, sehingga kami bisa mengambil bagian dalam persembahan kami seberapapun yang bisa kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan yang kami berikan ini, biarlah kami memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan. Juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengolah persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini pekerjaan Tuhan bisa kami kerjakan lebih besar lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan kami hamba-hamba Tuhan majelis yang saat ini juga dalam pergumulan untuk tempat yang baru. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan memberikan kami yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Kami bergerak, kami melakukan segala sesuatu hanya dengan iman kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sendiri yang akan membukakan jalan bagi kami. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kami semua. Berikan kami kesatuan hati, semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami tetap menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang menolong mereka satu persatu, menjamah dan memulihkan mereka dengan kuasa daripada Tuhan. Mereka yang saat ini terbaring sakit, yang ada di rumah maupun ada di rumah sakit, ataupun mereka yang sudah dalam pemulihan, kiranya Tuhan yang memulihkan mereka dengan kasih pada Tuhan. Kami teringat untuk Ibu Syuke, untuk Lim Semu, untuk Ibu Dorcas, untuk Oliver. Kami juga berdoa untuk Pak Anam. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain, di mana mereka Tuhan dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Tuhan yang menolong dan memulihkan mereka. Kami serahkan setiap keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami masing-masing. Tuhan, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa dan negara kami dengan hujan pemulihan dan hujan pertobatan, sehingga bangsa dan negara kami ini terlepas dari COVID-19. Kami mau melangkah Tuhan pada tahun 2002 ini dengan
iman dengan pengharapan, dengan sukacita daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, hampir seluruh rangkaian ibadah telah kita jalankan dengan baik. 感谢神，我们的崇拜这样结束。 Sebelum kita mengakhiri, kita sekali lagi bersama-sama menaikkan puji-pujian Doxology. 好，我们 Setelah itu doa 结束 berkat 以前 akan dibawakan oleh hambanya 我 yaitu 们 penginjil 唱 Tertulus. 诗善意颂，随后有律传传道来给我们祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dan diberikan atas kita masing-masing, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amen 颂。 Bapak Ibu silakan duduk kembali. 弟兄姐妹们，请回座。 Saat teduh kebaktian selesai. 请做默祷散会。 Sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. 我们下一年初我们再见。愿上帝 Tuhan 赐福大 memberkati 家 kita semua. 平安。 Amin.